Depuis dunia inaumbwa, evenema yenye ilifanyika kwa hii Oktoba ya 2022, tulisema jana ni evenema yenye hajawahi kutokea. Banasema inarudiaka après 823 ans. Njo tunaweza pata Oktoba yenye iko na 5 dimanche, 5 lundi na 5 samedi. C'est-à-dire itarudia tena après 823 ans. Njo hii evenement inaweza rudi. Utakuwaka tate yako alikuwaka kwingine, aone kama hii generation enye wewe unakutaniwa ndani muko bitu benye bitafanyika benye abiyafanyikaka. Nasema na abitafanyikaka. Naweka mkono juu nikitangaza kenye tate yako akuonaka, kenye baba yako akuonaka, kenye mama yako akuonaka, Mungu wa hii agano ya Jehova Nisi ailete kwa maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Nasema ailete katika jina la Yesu. Amen. Ailete katika jina la Yesu. Amen. Nipe amen zaidi ya pale. Les sorciers savaient, walijuaka kama samedi moja utafanyaka mariage. Baka bloke ma samedi zote. Bakasabu kama kuko 5e samedi yenye bakuyuaka. Mungu anakuongezea siku yenye adui yako akujuaka. Oh yes. Vile tuko nanipa amen na Bwana ataifanya zaidi ya kawaida. Praise the mighty God. Ika. Deuxième chose. Mimi nasimama hapa, nilizaliwa Oktoba. Njo date yangu ya kweli. Nilizaliwa le 19 Oktobre 1956. Ile ya 56 ile ni yangu. Ilikuwa Oktobre. Sikupashwa zaliwa. Bali pashwa nitosha nikufe mama aishi. Me hii mwezi Mungu akasema legende atakuya. Hii Oktobre ikulete baraka zenye haujui zilitokaka wapi. Sema naipokea. Sema naipokea. Wapi niko? Mbele nitangaze kitu hapo. Genèse 24 verset 1er, maandiko nasema Dieu a béni Abraham en toutes choses. Akabarikiwa kwa mambo. Alikuwa na mtoto mwenye iko na 40 ifua muoe. Isaki. Anasema Isaki asiende chumbia. Lakini Eliezer mwenye alikuwa karibu na Abrahamu, mwenye anajua maguu za Abrahamu, akamwambia kamata ngamia 10, sema 10. Wende kutafutia Isaki mwanamke iwe katika familia. Eliezer hakuenda mbali. Akapiga magoti akasema, ikuwe binti mwenye atakunyusha ngamia, mwatanikunyusha mai, huyu njo mwenye Mungu anapatia Isaki. Akwenda kwa adui zake na Abrahamu. Alienda mujamaa ya Abrahamu. Siku taonaka uko na mtu mwenye ulitendea mema, mwenye unaishi naye miaka na miaka, kisha munaachana naye anageuka ex, kisha munaachana naye anajifanya enemy, me anarudia kuma adui yako, ndio anatafutia refuge. Manake ulikuwa na adui bila kujua. Paske mtu mwenye alikupendaka maisha yake yote hatakake mabaya ikufikie. Na niko naonya mtu moya, ukitoka kwa mtu usifunge milango ya kurudia. Avenir inatureserve ma surprise. Ule mwenye unaweza ona leo hafai kwako, peut-être après 5 ans atakuwa maana kwako. Uliona mtu nawaza muko masimba 2, muko mfiansae tai 2, kisha narudia kwa makuku, conclure tu kama ilikuwa jogo, nilipendaka ijiite tai. Wewe ujui kama kuna mtu mwanaweza kuacha lakini anakuombea mazuri. Paske muroho yake alitakaka mazuri juu yako. Akaenda mjamaa
ya Abrahamu. Unajua juu ya nini? Paski aliyua nikioea Isaki mwanamke kutoka mjamaa ingine, probleme ikikuya atafunga vitu ataenda. Nikileta wa mjamaa, hata shida ya yeye itokee itatatuliwa mjamaa. Sasa unataka fanya vyote utafanya. Fanyia mjamaa ya imani. Mtu mwenye mkishindwana naye mu karakter, mtaelewana mu grace. Bikishindikana mu grace, priere itabasaidia. Mtu mwenye mko naye même langage. Nani kwa hapa nipe amen vizuri. Dishamo inaenda repere mwanamke, sema Rebeka. Alikuwa tunaenda kumai tu, anazoea mai. Kumbe mwa Oktobre inakia kwa maisha yake. Niko naongea na mtu mwenye ashazoea maisha yake. Uko fiwa kujifalisha we peke, kujikulisha we peke, garçon kujidebrier. Mungu analeta convoi mu Oktobre. Mungu analeta watu mu Oktobre. Mungu analeta baraka mu Oktobre. Mungu analeta venye hauna navyo programe. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Okay, program haujue kwenye vitatokea, lakini tishamo. Ngamia 10 pourquoi? Basi tume tu moya pourquoi? Zote 10 njo ziende. Juu ya nini? Kulikuwa simwa zilikuwa na or. Ingine ilikuwa na manguo ya epuzi. Ingine ilikuwa na mali ya epuze. Ingine manake ukisoma Biblia inasema mpaka dhahabu ikaingia mjamaa ya Rebeka. Mesana fika kumai, anasema nipe maji ya kunywa. Ukinipa maji ya kunywa itanisaidia kwa kiu yenye niko nayo. Hii anatoka Ubiri Apotre Amos. L'humilité précède la gloire. Akasema sitakupa tu we peke, na ngamia nayo. Paske aliyua hivi, kama we mwanadamu uko na kiu, itakuaje? Kama Mungu iko na besoin, itakuaje si watumishi yake? Ndakunyusha na ngamia nayo. Ngamia kaanza kunywa ya kwanza. Ngamia inaweza kunywa 900 litres. Munikubalie kama ule fie jamaa ilijulizaka alikufia kumai wala iko wapi? Kumbe mu revelation iliomba akauye kwa ile mai juu asirudi yake tena pale maisha yake yote. Unaona leo hivi unatoka hapa nyuma, kuko mikoshi yenye haitakuonaka tena maisha yako yote. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Kile kenye unakawia amo siku utatoka akitarudiaka tena maisha yako yote. Alikawia kumai, memu nikubalie kama akurudiaka tena pale. Nipe amen mara 3 Bwana ifanye. Aliwase iko na kunywisha ngamia mai, kumbe ni karibira kumpeleka mudestine. Huyu mwenye iko na maoro anakosa nini ya kuuza mai jua kulombe mai? Ukitaka kuishi na mwanamke wa tamaa, usimpatie kitu mbele mbele. Huyu akili yake ilikia juu ya nini? Ukiona tuko na garçon kuanza kulomba na wewe njoo fie, huyu ni mwizi. Mtu wote mwatakulaka kubi yako, anakupatia kubi yake. Siseme vyake mwa ile terme. Jumi na yu oneza badilisha vitu hapa. Nipe amen zaidi ya voisin. Apre kumukunyisha ngamia na maji na Eliezer, njoo anaambia fie na sina kwa kulala, na sina kwa kwenda. Unaweza kuwa na mizigo ya hivi na hauna kwa kwenda. Asema nipeleke kwa unataka. Fia anasema okay, twende kwetu. Banangalia cortege ya 10 chameaux. Njoo yenye nakuya iko na. Banaambia ulienda kumai unakia magharibi. Na huu muzio mangamia anatoka wapi? Janvier ulikuwa kwa Egai, Février ulikuwa kwa Egai, Mars ulikuwa kwa Egai. Mais Octobre mina simama hapa, yes, nikukonduire kwa roi. Yes. Il y a une couronne réservée pour toi. Amen. Na huyu mtumishi anasema Mungu atakuketisha katikati ya bakubwa.
Il faut travailler mentalité yako kuanzia leo. Amen. Ambia 3 personnes, je suis né grand. Je suis né grand. Je suis né grand. Nani kwa hapa nipe amen vizuri. Amen. Vile uko na etoile ya grandeur, utaolewaka na mwenye iko na grandeur. Amen. Vile mwe muko grandeur, baraka ya grandeur ndio utatembeaka na we. Amen. Mujiulize depuis miezi inaanzaka, si ya deklara kata juu ya mwezi moja hapa, isipokuwa mwanzo ya mwaka. Mais pourquoi ni déclarer juu ya hii Oktobre? Nilisentir maisha ya watu wengi mwa hii ane ilikuwa ya uchungu. Maisha ya kuzaraulika, maisha ya kutukaniwa. Me Mungu ameniambia mbingu imefunguliwa juu yako na jamaa yako. Mungu ameniambia nikutangazie mbingu iko wazi. Oktobre baraka itakuwa juu yako. Leta amen zaidi ya jirani yako. Amen, amen, amen. Oh. Fanya hivi. Sema hii mwezi ni yangu. Hii mwezi ni yangu. Na unakutaniwa kukisima sa Rebeka. Yes. Sema niko ukisima. Niko ukisima. Na leo mimi nakawia kukisima. Na leo mimi nakawia kukisima. Usikuwake na esprit ya kuabandone maisha. Yes. Usitembeake na watu wenye hakuna kitu kenye anaweza kuongezea. Yes. Usineglijake Eliezer hata nazeeka paske mwiye mko jeune. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Amen, daddy. Aseme Isaac sasa alitoka mtante yake Rebeka akamwona akacheka. Ile kucheka iliongea vya mingi sana. Kenye litafutaka miaka na miaka. Kinaonekana sasa. Ulilia hii miezi yote, hii mwaka utacheka. Amen. Niko naambia mtu mmoja hii mwezi ya Oktobre utacheka. Amen. Nasema hii mwezi utacheka. Pokea. Kuwa wima kumiguu yako mbili. Niambile tu 5 personnes, sitarudia tena kumai. Sitarudiaka tena kumai. Unajua pourquoi sitarudia kumai? Parce que mwenye ananioa peke na chimba visima ya mai. Yes. Sitarudia tena kumai. Mungu akupe makuta, nasema Mungu akupe makuta. Amen. Mungu akupe roho ya baraka. Yes. Ule mwenye alikuzarau juu ya materiel akuheshimie hii mwaka. Amen. Nipe amen zaidi ya voisin. Amen. Oktobre. Tuongee na hii mwezi. Amen. Tunataka ongea na Oktobre. Yes. Itakuzalia matunda mema. Amen. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Itakuzalia matunda mema hii Oktobre. Napokea. Na sasa utaona baraka yako, utacheka. Amen. Anza entraînement ya kucheka. Yes. Kulia hautaliaka tena. Amen. Nasema cheka. Pourquoi kukamata grand frère ya David njoo ikale mmeza ya Saul? Parce que Mungu hawezi kalisha grand na grand. Yes. Il faut petit mwatatosha chini. Ce n'est pas pour rien uonekane sama ibobo, sama mwenye ukusomaka, sa locataire, sa mwenye uko na masomo mwenye haina kazi, sa fie maisha kesha. Kuko wafie tu hapo unaonaka iko na etoile ya grandeur. Ana kitu me unajua atabarikiwa tu. Sasa weka mikono juu. Sema Oktobre. Oktobre. Nisikilize. Nisikilize.